Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur saya ucapkan karena atas limpahan rahmatnya saya diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti lomba pidato yang diadakan oleh STTAL dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tema menumbuhkan jiwa kemaritiman menuju Jalsveva Jaya Mahe dalam rangka SDM Unggul Indonesia Maju. Perlu kita tahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung yang sanggup mengarungi lautan lepas hingga Madagaskar, Afrika Selatan. Dalam hal ini, kita ambil satu contoh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ya, Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan besar yang pernah merajai kawasan perdagangan pada jalur perdagangan bahari. Karena kebijakan penguasanya, letaknya yang strategis, serta sebagai pelabuhan interport, sehingga keharuman dan kemegahan kerajaan maritim menjadikan Indonesia terletak pada jalur perdagangan internasional pada zaman kuno. Namun, saat ini Indonesia mulai memasuki fase kepudaran tradisi bahari. Dan hal tersebut menjadi pusat perhatian serius Presiden terpilih Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana dalam pidatonya beliau menekankan arah pembangunan kabinetnya adalah untuk menggagas kembali kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim, yakni jiwa pelaut yang tidak gentar mengarungi samudera dan menghadang gelombang yang menjulang. Visi kemaritiman dalam pengelolaan negara seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak lama, karena secara geohistoris, kedudukan Indonesia sangatlah strategis, yakni berada di persimpangan jalur maritim atau pertemuan berbagai jalur pelayaran internasional yang telah berlangsung sejak berabad-abad silam. Pentingnya maritim sebagai pusat perhatian juga masih belum nampak dalam berbagai kajian akademis, misalnya di bidang ekonomi, sosial, politik, antropologi, dan juga sejarah. Nah, dalam pembahasan pidato kali ini, tugas kita sebagai bangsa Indonesia adalah bagaimana sih caranya menumbuhkan jiwa kemaritiman dalam rangka SDM yang unggul demi terwujudnya Indonesia yang maju. Salah satu caranya adalah pengembangan karakter kemaritiman bangsa Indonesia. Ya, pengembangan karakter maritim sangat penting karena bertujuan untuk mengubah tingkah laku dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam kajian wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk menjaga wilayah keutuhan maritimnya melalui pelatihan serta pengajaran. Pengembangan karakter kemaritiman juga bisa dilakukan melalui pengajaran pendidikan kebaharian, yaitu mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai kemaritiman untuk memupuk rasa kepedulian masyarakat terhadap kelautan dan batas-batas wilayahnya sebagai harga mati NKRI. Generasi muda seperti kita perlu tahu betapa berharga dan berkualitasnya segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Karena sebagai negara maritim, potensi laut dapat berperan dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi bangsa Indonesia. Lantas, apa tugas kita sebagai pelajar untuk mengembangkan karakter kemaritiman bangsa Indonesia? Salah satu caranya adalah dengan mengkampanyekan tentang gerakan gemar makan ikan di Indonesia. Kita perlu tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim, di mana sebagian besar wilayahnya berupa perairan, yang di mana hal tersebut bisa menjadi potensi yang besar dan cukup menjanjikan, terutama dalam sumber daya perikanan. Dengan banyaknya spesies ikan yang bisa dikonsumsi, seharusnya sektor perikanan tanah air bisa meningkat. Oleh karena itu,
melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mempunyai program Gemar Makan Ikan. Selain itu, kita sebagai pelajar yang memiliki jiwa kemaritiman perlu menghidupkan kembali budaya-budaya lokal masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan laut, termasuk kearifan lokalnya, serta situs-situs dan peninggalan-peninggalan budaya maritim yang bernilai akan sejarah. Berbagai kegiatan budaya bisa kembali diaktifkan oleh pemerintah setempat, seperti Duta Bahari Nusantara, lomba perahu layar, selancar air, mancing mania, dan lain sebagainya. Sehingga di samping revitalisasi budaya lokal, kegiatan tersebut bisa membuktikan kepada generasi muda bahwasanya budaya maritim lokal juga memiliki potensi pariwisata yang patut dilestarikan dan juga dibanggakan. Yang terakhir adalah untuk membangkitkan jiwa kebaharian generasi muda, perlu diadakannya kegiatan ekonomi maritim yang bertujuan untuk membuktikan kepada generasi muda bahwa sektor perikanan tanah air memiliki prospek lapangan kerja yang cerah di masa depan. Bahkan, sektor tersebut bisa menjadi salah satu penggerak utama atau primer mover ekonomi nasional. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua, terutama generasi muda penerus bangsa, bisa menjadi kepribadian yang unggul dalam mewujudkan Indonesia yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. First of all, praise be to my gratitude, because with the overflow of His grace, I got the opportunity to take part in a speech competition held by STTAL in good health. Well, in this speech, I will discuss a little about the theme, Growing the Maritime Spirit toward Charles Viva Jayamahe in the context of superior human resources advantage Indonesia. We need to know that the ancestors of the Indonesian nation were known as accomplished sailors who were able to sail the open seas to Madagascar, South Africa. In this case, we take one example, namely the Sriwijaya Kingdom, which one dominated the trading area on the nautical trade route. Because of the policies of its rulers, a strategic place and as an interport port so that fragrances and splendor of maritime kingdom made Indonesia located on the international trade route in ancient times. Currently, Indonesia is starting to enter a phase of awareness its nautical tradition. This is a serious concern for the President-elect Mr. Insinyur Joko Widodo, where in his speech he emphasized that the direction of his cabinet development is to reoriented in glory of the Indonesian nation as a maritime state, namely the soul of sailors who are adopted in sailing the ocean and blocking the waves that are crossing. They're carried out by the government for a long time because geohistorically Indonesia possession is very strategically at the interaction of maritime routes or the confluences of various international shipping lanes that have been going on for centuries. The importance of the maritime as the center of attention has also now been seen in various academic studies. For example, in the field of economic, social, politics, anthropology, and history. Well, for the discussion of this speech, the context of superior human resources for the realization of an advanced Indonesia, the development of maritime character is very important because it aims to change behavior in order to improve skill in the study of the marine area of the unitary state of Republic Indonesia in order to maintain the integrity of its marine area through training and teaching. Maritime character development can also be done through Bahari education lessons, namely subjects that instill maritime values to foster a sense of community concern of the marine
and its territorial boundaries as the dead race of the Republic of Indonesia. Young generation naturalize the preciousness and quality of everything related to the sea because as a maritime country, the potential of the sea plays very important role and can be optimally utilized for the Indonesian nation. So, what do we need to do as students to develop maritime character? One of them is that we need to campaign about the movement Gemar Makan Ikan di Indonesia. We know very well that Indonesia is a maritime country where most of its territory is water, which should be quite a promising potential. Indonesia has a program to eat fish. In addition, as students who have a maritime spirit, we need to revive the local culture of coastal communities, including local wisdom and the protection of seeds of the abandonment of maritime culture of historical value. Various cultural activities in coastal and Aparagos Nautical Ambassador Festival, sailboat competition, water surfing, fishing mania, and etc. So that in addition to realization of local culture, these activities can prove the younger generation that local maritime culture has got tourism potential that should be preserved and proud. The last aim to awaken the nautical spirit of the younger generation. Maritime economic activities can be carried out aimed at proving to the younger generation that the maritime and fisheries sector has big job prospects in the future. Even that sector can be used as on the main mover of the nautical economy. That this short speech I can deliver, hopefully all of us, especially and the next generation of the nation, can become superior personalities in cultivating a maritime spirit. Hopefully all of us, especially as the generation of the nation, can become superior personality in cultivating a maritime spirit to lead to a more advanced Jalasiva Jaya Mahe Indonesia. Thank you. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.